बौद्ध जिला तुकुलुंडा स्कूल 72तम प्रतिष्ठा वार्षिक उत्सव में सम्मानित हेले झीओ और ज्वाई पुणी एकाठी हेले पुरातन छात्र छात्री मने पकाइले स्कूल पुराणा दिनर कथा। बौद्ध जिला हरभंगा ब्लॉक अंतर्गत तुकुलुंडा उच्च प्राथमिक विद्यालय 72तम प्रतिष्ठा वार्षिक उत्सव और 5 शाखा शिक्षा सेतु उत्सव महा आडंबर सहकारे पालित होइछि। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ହରଭଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ବଳଦେବ ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଡିଓ ବିଜୟ ନାୟକ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅଭିନେତା ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା ସ୍ନିଗ୍ଧା ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରଞ୍ଜକଟା ସରପଞ୍ଚ ନିହାର ଘୋଷ, ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଶିକେଶନ ବେହେରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠୀ, କରଞ୍ଜକଟା ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ, ଲୋକପଡ଼ା ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁଶୀଲ ଭୋଇ, सीआरसीसी हरमोन दनायक, सुधीर देहुरी प्रमुख जोग देइथिले। ए कार्यक्रम में पंचसखा सभापति प्रताप नायक और एमसी सभापति जन्मेंजय कर्मी मध्य मंचासीन थिले। प्रतिमूर्ति उन्मोचन और मेधावी छात्रों को संबर्धना कार्यक्रम आरंभ में मुख्य अतिथि प्रभु जगन्नाथ निकट में प्रदीप प्रज्वलन करथिले। एहापरे विद्यालय परिसर में नूतन भाव स्थापित 4 जण महापुरुषों प्रतिमूर्ति समेत विघ्न विनाशक गणेशों मूर्ति को अतिथि माने उन्मोचन करथिले। ଏହି ଅବସରରେ ଶାଶ୍ୱତ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ସୋହନ ନାୟକଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଜାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ମେଡାଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଣୀ ଭୂଷଣପୁର सीआरसीसी हरमोन दनानायक सभा परिचालना करथिबा बेले शेषरे प्रधान शिक्षक बामदेव दास धन्यवाद अर्पण करथिले। कार्यक्रम को सफल करिबारे विद्यालयर समस्त शिक्षक शिक्षयित्री और तुकुलुंडा ग्रामवासी संपूर्ण सहयोग करथिले।